रहीम पारा नंबर 2 आयत नंबर 177। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, तहरीर किया गया, अलैकुम तुम पर, अलक़िसास क़िसास फ़िल क़त्ला मक़तूलों के बारे में फरमाया, अलहुर्रु आज़ाद बिलहुर्रि आज़ाद के बदले, वल अब्दु बिल अब्द और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, वल उन्सा बिल उन्सा और औरत के बदले। फ़मन उफ़िय लहू, पस जिसको मुआफ़ कर दिया गया, मिन अख़ीही उसके भाई की तरफ से, शैउन कुछ हिस्सा, फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ पस पीछा करे अच्छे तरीके से, व अदाउन इलैहि बि इहसान और उसको अदा करे उम्दगी के साथ, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम ये तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा और मेहरबानी है। फ़मन अतदा पस जिसने तजावज़ किया, बाद ज़ालिका उसके बाद, फ़लहु अज़ाबुन अलीम पस उसके लिए अज़ाब है दर्दनाक। यानी इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने दो हुक्म बयान फरमाए हैं। इनमें से एक हुक्म बाकी है, दूसरा मनसूख है। जो हुक्म बाकी है वो है कत्ल के मुतल्लिक़, और उसकी एक सूरत यह है कि अगर कोई किसी से दीदा दानिस्ता कत्ल कर दे तो मकतूल के वारिसों को अल्लाह ताला ने मुआफ़ करने का हक़ दिया है, और ये हक़ वारिसों के सिवा किसी को हासिल नहीं है। आजकल अमूमन ऐसा होता है कि सारी अदालतें सज़ा को बाहर रखें तो फिर सदर के पास रहम की अपील होती है, वो मुआफ़ करता है। ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। सदर को मुआफ़ी का कोई हक़ नहीं पहुँचता। दूसरी सूरत यह है कि अगर दियत लेना चाहें तो यानी माली बदला, तो उसको भी इजाज़त है, और दियत का मस्सा 5वें पारे में मज़कूर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दौर में 100 ऊँट दियत होती थी, और अगर दिनार की शक्ल में अदा करते तो 1000 दिनार था। ये उस वक़्त 100 ऊँट की कीमत थी, और अगर चांदी की शक्ल में अदा करते तो 10,000 दिरहम। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने 1000 दिनार की कीमत लगाई, तो तकरीबन कितना बनता है, 1,75,000 रुपये। और अगर इस पर भी राज़ी ना हो तो फिर क़सास है, कत्ल के बदले कत्ल। तो दीदा दानिस्ता कत्ल के 3 हुक्म हैं, और तीनों कुरान पाक में मौजूद हैं। अगर ख़तन कत्ल हो तो उसमें क़िसास नहीं है, सिर्फ दियत है। बंदों को दियत देनी पड़ेगी। अल्लाह ताला का हक़ जो ज़ाया किया है तो उसके लिए 2 माह रोज़े या ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। उसकी तफसील 5वें पारे में है। आजकल अमूमन जो बसों या ट्रकों के नीचे आते हैं ना, ये कत्ल ख़ता ही की सूरत होती है, क्योंकि किसी को किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़र्ज़ किया गया तुम्हारे पर क़िसास। क़िसास का माना क्या है, बदला। कतील की जमा आती है ना, फिल क़त्ला क़त्ला, कतील की जमा है। मकतूलों के बारे में, जिसने कत्ल किया उसको कत्ल किया जाए। आज़ाद आज़ाद के बदले, ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। ज़माना जाहिलियत में लोगों का यह दस्तूर था ना, अगर कोई कमी और ऊंचे ख़ानदान के आदमी को कत्ल कर देता था तो उसके बदले 2 कत्ल करते थे। फिर वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये गलत है। जिसने कत्ल किया है खुर है तो खुर के बदले एक ही आएगा। इस तरह बाज़ ख़ानदान ऐसे थे, अगर उनके ग़ुलामों को कत्ल किया जाता है तो कहते थे ना, अगरचे ये हमारा ग़ुलाम है मगर हमारी ज़ात तो ऊंची है ना, इसलिए हमने तुम्हारे 2 ग़ुलाम कत्ल करने। अल्लाह ताला ने फरमाया 2 का हक़ नहीं है, एक ग़ुलाम के बदले एक ग़ुलाम ही कत्ल किया जाएगा। तो फिर क्या बनता है, यानी इसी तरह औरत औरत के बदले। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह करते थे कि चूँकि हमारा ख़ानदान बड़ा और ऊंचा है और तुम्हारी औरत ने हमारी औरत कत्ल किया, लिहाजा हम तुम्हारी 2 औरतें कत्ल करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये बिल्कुल गलत है। तुम बेकसूर को 7 कत्ल करो, एक की जगह 2 कत्ल करो। अब समझ आई क्यों अल्लाह ताला ने बदला कहा है। तो अब देखो कि ऐसा होता है कि बेटा नादानी करता है, बाप को इल्म भी नहीं होता ना, या दूसरे भाई को इल्म भी नहीं होता कि हमारे भाई ने क्या शरारत की है। तो अब इस बेगुनाह को कत्ल करने का क्या माना। ठीक है, फ़मन उफ़िय लहू, बस जिसको मुआफ़ कर दिया गया, यानी कि उसके भाई की तरफ से कुछ भी,
فتباعم بالمعروف، پس پیچھے پڑنا ہے عمدگی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ وارثوں نے کہا نا ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہمیں تو دیت دے دو، تو فرمایا اگر معافی مل گئی تو قصاص سے تو پیچھے پڑنا ہی عمدگی کے ساتھ ہے کہ جو رقم تم نے لینی ہے تو لیتے وقت تم یعنی کہ سختی نہ کرو، ادا کرنے والا ادا الیہ باحسان کہ وہ بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرے، یعنی ٹال مٹول نہ کرے، وعدے کے مطابق ادا کر دے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یعنی پہلی شریعتوں میں معافی کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی دیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، صرف قصاص تھا، اور اس شریعت میں معافی بھی ہے، دیت بھی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، اور رحمت، اور رحمت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس نے تجاوز کیا اس کے بعد فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اسی لیے قاتل سے دیت بھی لے لی، پھر اس کو قتل بھی کر دیا، یہ اس کی زیادتی ہے، یا جس نے دیت اپنے ذمہ لی ہے وہ اس میں ان کو خوار کرتا ہے اور دیت نہیں دیتا تو ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو جو بھی زیادتی کرے گا فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم قتل سے بچ جاؤ۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جس مقام پر جمعہ کی نماز ہوگی ایسی بستی میں ایک قاضی جو قتل تک کے فیصلے کرے گا مقرر کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو دور دراز نہ جانا پڑے۔ نمبر 2، میں اسلام کا ضابطہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، شریعت میں کسی غرض نویسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یعنی کہ وہ خود لکھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کے وہ درخواست لکھ سکتا ہے تو سادے کاغذ پہ لکھ لے اور جج کے سامنے چلا جائے، اور اگر لکھنا نہیں آتا تو زبانی بیان کرے، وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے درخواست کے لیے۔ اب یعنی کہ درخواست لکھوانے کے لیے کسی کے بعد جو وہ کھال اتاریں گے، پھر تمہارے وکیل کرنا پڑے گا، پھر بچی کھچی چمڑی وہ اتار لے گا، وکیل اتار لے گا، پھر کہیں جج کے پاس پیش ہوگا مقدمہ، وہ تاریخوں پہ تاریخیں پڑیں گی۔ تو اسی طریقے سے آدمی ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک آدمی کو 11 سال ہو گیا نا جیل میں پڑا ہوا، اور ابھی تک پیشی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کی زندگی تو وہیں ختم ہو گئی نا، تو یہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ مجرم ہے یا نہیں۔ تو اسلام میں نہ پکے کاغذ ہوں گے، نہ یہ درخواست کی تحریر ضروری ہوگی، نہ وکیل کی ضرورت ہوگی، خود بخود جج کے پاس پہنچے گا، وہ سنے گا، اور اگر اس نے گواہ پیش کر دیا تو مطمئن ہو گیا تو ابھی تو مقتول کی لاش نہیں اٹھے گی، تو قاتل کا سر اتارا جائے گا۔ تو اب جس آدمی کو معلوم ہونا کہ میری گردن بھی اتر جائے گی تو وہ قتل کا اقدام تو نہیں کرے گا نا۔ یہاں تو شیطان کی آنچ سے لمبے مقدمے چلتے ہیں اور رشوتیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سعودیہ میں بھی اس وقت مکمل اسلام نافذ نہیں ہے، تو اور مگر اگر مکمل نفاذ ہوتا یہ لیں تو وہ یعنی کہ طالبان افغانستان کے علاقے میں اللہ کرے کہ وہ مزید کامیابیاں حاصل کریں، لیکن یورپ کی دنیا یہ بد باطل لوگ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے سکول بند کر دیے جائیں، کبھی کہتے ہیں کالج بند کر دیے جائیں، یعنی ان کو بدنام کرنے کا کوئی یعنی کہ کام نہیں چھوڑا۔ لیکن تاہم سعودیہ میں بھی یہ ہے کہ قصاص لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم ہے کہ مرنے والے کا وارثوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرنا، یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا، اس وقت وراثت کے احکام نافذ نہیں ہوئے تھے۔ چوتھا پارہ سورہ النساء میں وراثت کے احکام ہیں، مرنے والے کے باپ کا یہ حق ہے کہ مال، جو ماں کا جو حق ہوتا ہے، بیوی کا جو حق ہوتا ہے، بیٹے کا ہوتا ہے اس مال میں سے نا، اور یہ حکم بھی پہلے کا تھا۔ اور اس وقت یہ حق نازل نہیں ہوئے تھے تو پہلے کیا حکم تھا؟ فرمایا کتب علیکم، تم پر لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، جس وقت تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، ان ترک خیرن، یعنی خیر سے مراد ہے مال، یعنی اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو الوصیہ، تو لکھی گئی ہے وصیت کسی کے حق میں کرنی ہے، تو فرمائے للوالدین، میری ماں کو اس مال میں سے اتنا دے دینا ہے، باپ کو اتنا دے دینا ہے، والاقربین، اور جتنے شرعی وارث ہیں، چچے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اتنا اس کو دے دینا ہے، فلاں کو اتنا دے دینا ہے۔ تو اب وراثت کا حکم نازل ہو چکا ہے تو رب تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ تو اب حکم یہ ہوگا کہ لا وصیۃ للوارث، شرعی وارث کے حق میں آدمی وصیت کر سکتا تھا، اب وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ لا وصیۃ للوارث ہو گیا۔ غیر وارث کو وصیت کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہے،
تو 3 लाख में से तीसरे हिस्से में वसीयत कर सकता है वारिसों की इजाज़त के बगैर, क्योंकि शरीयत ने उसको इजाज़त दी है अपनी जायदाद में से तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है, चाहे वो मनकूला हो या गैर मनकूला। बाकी 2 हिस्से हैं वो वारिसों के हैं, उनकी इजाज़त के बगैर उनमें वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत जो है ना, इतना माल मस्जिद पर ख़र्च कर देना, इतना मदरसे पे ख़र्च कर देना, इतना फ़लाँ गरीब को दे देना, जो भी जायज़ किस्म की वसीयत है हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, यह परहेज़गारों के ज़िम्मा उस वक़्त लाज़िम था। फ़मन बद्दलहु, बस जिसने वसीयत को बदल दिया बादमा समिअहु, बाद उसके कि उसने सुन ली बात, फ़इन्नमा इस्मुहु, बस पुख्ता बात है कि उसका गुनाह अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, उन लोगों पर है जिन्होंने उसको बदल दिया। मसलन वसीयत करने वाले ने वसीयत की ना, ये रकम तुमने मस्जिद या दीनी मदरसे पर लगानी है, ठीक है, लेकिन पिछलों ने मशवरा किया ना, हमारी गली बड़ी ख़राब है इस पे लगा दो, हमारा रास्ता बड़ा ख़राब है इस पे लगा दो, बैतुल खला की ज़रूरत है, लोगों ने, इन लोगों को तकलीफ़ होती है उस पे लगा दो, उस यानी उसके मजाज नहीं है, यानी उसने जो वसीयत की है उसको बदलने के मजाज नहीं है। मस्जिद का कहा है तो मस्जिद में लगानी पड़ेगी, ठीक है, दीनी मदरसे का कहा है तो दीनी मदरसे में लगाओ, कब्रस्तान की वसीयत की है तो कब्रस्तान पे लगाओ, यतीम खाने की है तो कहा जो की है उसने यतीम खाने पे फिर लगाओ, यानी जो जायज़ काम है, ये समझिए जायज़ काम है ना, उसने कहा तो उसको बदलने के फिर मजाज नहीं हो। उसी का जिक्र आया है फ़मन बद्दलहु, पर जिसने उस वसीयत को बदला बादमा समिअहु, बात उसके कि उसने सुन ली थी, फ़इन्नमा इस्मुहु, तो बेशक उसका गुनाह अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, उन लोगों के ज़िम्मा है जिन्होंने उसको बदला है। इन्नल्लाह समीउन, बेशक अल्लाह ताला सुनता है, अलीमुन, और तुम्हारे इरादों को भी जानता है। फ़मन खौफ मिन मूसिन जनफ़ा, पर जिसने खौफ के वसीयत करने वाले से कजरवी की, मसलन जहालत की वजह से तीसरे हिस्से से ज़ायद में वसीयत कर गया, और इस्मन या गुनाह की वसीयत की, यानी कि जैसा कि लोग कर देते हैं, बाद वसीयत करते हैं ना, जब मैं मर जाऊँ, ये भी मैंने सुना है कि मेरे जनाजे के साथ यानी कि नाउज़ बिल्ला वो नाचने गाने वाली आएँ, ये भी मैंने किसी बहुत ख़ास किताब में पढ़ा था। ये लोग आए, ढोल हो, धमाके हों, बाजे हों, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, उसके लिए उसने रकम भी यानी कि मुख्तस की है। तो ये ख़बर बाकायदा अखबारात में भी आई थी। ऐसे जाए लोग भी मौजूद हैं, अगर ऐसी नाजायज़ वसीयत को बदल देना, उस बदलने पे कोई गुनाह नहीं। अगर शिरक की है, बिदअत की है, फिर उसमें कोई गुनाह नहीं होगा। या जिस तरह फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं ना, अगर कोई वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद तुमने मौलवी क़ारी बुला के कुरान पढ़ाना है, ठीक है, और कुछ रकम मुख्तस करके कहे कि ये उनको देनी है, तो ये वसीयत बातिल होगी, क्योंकि मईशत के लिए अगर कुरान शरीफ उजरत पे पढ़ा जाए, ठीक है, वो पढ़ने वाला भी गुनाहगार और पढ़ाने वाला भी गुनाहगार होगा, उसका सवाब भी बातिल है। इसीलिए फरमाया फ़अस्लह बैनहुम, बस वो जिसको वसीयत की गई है वो उनके दरमियान इस्लाह करे, यानी रकम को अच्छी जगह पे खर्च करे। फ़ला इस्मा अलैहि, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शिशने वाला मेहरबान है।